በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጨና ጥርሙዝ መንፈሳዊ ትረኻ ሮማውያን ክጸልኡኒ ካብ ዝጅምሩ ብዙሕ እዋን ኮይኑ ኣሎ። ነብሱ ወከፍ መኮነን ናቱ ጥራይ ክኾነሉ ይደሊ። እዚ ድማ ንዓይ ፍጹም ዘይከውን ነገር እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ መኮነን ክትቀመለይ ዝደሊ ንሓደ ሰሙን ጥራይ እዩ። ዓቕሙ እውን ካብኡ ንላዕሊ ኣይፍቅድን እዩ። ናይ ገዛእ ርእሰይ ዝኾኑ ወገን ኣይሁድ ዓኽ ትፊሎም ከም ጥፍጣፍ ካብ ዝንዕቑኒ ብዙሕ እዋን ኮይኑ ኣሎ። ብመገዲ ክኸይድ ከምኡውን ኣብ ፊት ናይ ገዛይ ዝጓዓዙ ኩሎም ኣይሁዳውያን ገጾም ብምእሳር ምራቆም ይተፍኡለይ። ሓደ ኣንስቲ ከዓ ንዓይን ምርኣይ ትጸይፈን ኣዒንተን ብነጸላ ሸፊነን እየን ዝኸዳ። ብፍላይ ናይ ምኩራብ ሹማምንቲ ካህናት በትሮም እንዳነቕነቑ መጠምጠሚኦም ክሳብ ዝፍታሕ ብጓሂ ይርዩኒ። ሊቀ ካህናት ቀያፋን ሃናን ብናተይ ሓጢኣት ርክሰት እንዳረገሙ ከይመሃሩላ ስቕ ዝበሉላ ኣዳባይ የለን። ከም ናይ ኣይሁድ ሕጊ ብዳርባ ኣምኒ ንኸይቀትሉኒ ናይ ሮም መኳንንቲ ከም የማኒቲ ኢደይ የጌረዮም። ኣይሁድ ካብ ምጽያፍን ጥፍጣፍ ካብ ምትፍኣን ሓሊፎም ወላ ሓንቲ ክገብሩኒ ኣይከኣሉን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሊቀ ካህናት ሃናን መሪሕነት ፍቓድ ተቐቢሉ ብዳርባ ኣምኒ ክቐትሉኒ ክሳብ ኣፍ ደገ ገዛይ ዝመፅሉ እዋን ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣነ ምስ ሓደ ናይ ሮም መኮነን መስተ ንስተ ተባሂልና ኣብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ነበርና። ጫውጫውታ ድምፂ ኣብ ግዳም ምስ ሰማዕና ካብቲ ዝነበርናሉ ቦታ ወፃእና። ለካ ዝመፁ ንዓይን ምቕታል እዮም። ናይ ሮም ሰራዊት ኣዛዚ መኮነን ምስ ረኣዩ ኩሎም ፈርሑ። ንሳ ብዜግነት ሮማዊት እያ፣ ኣነ ከዓ ብገንዘበይ ጋቢዘ ኣለኹ። ስለዚ ብናይ ሮም ሕጊ ድማ ነዚ ዝኽልክል ዓንቀጽ የለን ኢሉ በተኖም። ካብዚ ግዜ ዝጀሚሮም ከዓ ኩሎም ኣይሁድ ስኖም ክሕርቅሙለይ ጀመሩ። እናተይ ነገር እንዳኸፍአ መፀ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከተማ ብምዕራብ ኣቢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓንቲ ጽብቕቲ ሰበይቲ ናይ መኳንንቲ መዕረፊ ቦታ ብምስራሕ ዕዳጋይ ክዝሕል ጀመረ። ብገዛእ ወገነይ ዝመፀኒ ዝነበረ ስግኣት ድማ እንዳገደደ መፀ። ናብ ከተማ ምውፃእ ኮነ ምእታው ኣይከኣለን። ምስ ጎራብተይ ሓቢረ ክበልዕ ኮነ ሰላም ክበሃል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጻሕኹ። ንገዛይ ሓዘን ለቕሶን ካብ ዝብሕቶ ብዙሕ ኮነ። ጫውጫውታን ውኻዕታን እውን ናፈቕኩ። ፍርሓት ጭንቀት ስግኣት ንልበይ ይህውኾ። ንሆን ርእሰይ ብገዛእ ርእሰይ ይጽየፋ። ምስ ቁፅሮም ዘይፈልጡ መንእሰያት ናይ ሮም መኳንንቲ ዘይጠቅም ወርቅን ብሩርን ክብል ዝሸጥክዎ ክብረይ ኣካለይ ዘዋረድክዎ ኣይሁድ ሓቆም እዮም ነይሮም ኣብ ምባል በጻሕኹ። ከምዚ ኢለ ብሰብ ኩሉ ተጸሊዐ ከም ከልቢ ተቖጢረ ከም ዝተሰብረ ገርዒ ተሰንዴ ክሳብ መዓሴ ከመይ ገይረ ክኸውለየ እንዳበልኩ ይነብዕ። በዓሌን ገዛእ ርእሰይ ድማ ይጽየፋ። ዝሓለፈ ግዜ ብሓደ ሮማዊ መኮነን ገይረ ንሊቀ ካህናት ቀያፋ ይቕሬታ ክገብረለይ ናብ ናይ ቀደም ህይወተይ ክምለስ ምዃነይ ብምሕባር ይገርመኩም ይቕሬታ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጥን እዩ። ዳርባ ኣምኒ ምቕታል ናትከ ዕጫ በለኒ። ካብዚ ንድሓር ማዕጾይ ዓፄ ኣብ ውሽጢ ገዛይ ኮይነ ክበኪ ጀመርኩ። ሓደ ግዜ ሓደ መዓልቲ ናይ ቀደም ሓዛይ ስለ ዝጠፋእኽዋ ካብ ሓለቓ ኣይሁድ ተሓቢኣ ናብ ገዛይ መፀት። ብንብዓተይ ገፀይ ተሓፂቡ ኣካለይ መሃሚኑ ኣንነተይ ጠፊኡ ምስ ረኣየት ብዙሕ ሓዘነት። ሓዘና ምስ ወደእ ድማ ብዛዕባታ ንነብረላ ከተማ ሓደ ነገር ክትዕልለኒ ጀመረት። ኣብዚ ግዜ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተባሃለ ወዲ እግዚኣብሔር ዘዕለለትኒ። ንማርያም መግደላዊት ትሕት ሰብ ገይርዋ ካብ ዝነበረ ጋኔን ከም ዝፈወሳ
أبدقى جزايت نبرز نبرت الدم فساس كاب زجمرة أسرت عامت زجبرت كاب حماما كم زفوه سان قرتني جناخه يتيفو من بالكوا نصوص حديثني تتمبرت عليك أنك سوى عي مزاخوني زبل بلتني بلبيد ما حدا نجر حسبكو حجناتي حديات يحد قال لي دو يخوني لا سنحي لخا نسو أهيداويو رح أقيلو انت أبارنس إلى تجنوكو نمخانون ليك أكانات كيافا انتاي بلو إلى حتتكوا بفتسوم أي فتواني نسو حكي زارب ووعلتو تقبلت قارت كففت عسا مس زلمنون حماتني بلتنين نعوز ولا تقدس كندي كنت عاوت الله بالكو بلبي قدسان انبر كخيد مو شجريك نغري كيدي كابس تطبخيون لعلي كونكي ترخبي اخي بلتني نصبحيتو جزاي شيطه 500 دينار اوصالي انت حيزك خيدي الى بمحساب دما مس نفسك زرارب جمركو ግን እንታይ ይዓብሰሉ ምግቡን እንተኾነ ንሱ ንውሕድ አብርኪቱ ንብዙሓት ዝምግብ እዩ ብዙሕ ነገር በሐሳበይ አውረድኩን አደየብኩን ገንዘቡን እንተኾነ ናይ ቄሳር ንቄሳር ይዝብል ኢላትን ነራ እንታይ ደአሙ ሒዘክ ኸይድ ሓደ ነገር ትዝበለን ደቅ ተባዓትየን ምትላል ተቀመሉ ዝነበርኩ እሰይ ከም ናይ ደቅ አንስትዮ አምላኽ ዝገበር ኩሉ ጥዑም ጨና ኣብ እግሩ ብሙዳቕ نتي ترمز سيرة كقبو علني لحسبكو نتي كاو زركب تسفان فتم عرفتن عند حسبكو نترسيع زخرمكونا يرساليم الدباباي بقويا كحلفو جمركو حدا سبات عبرت مسيلوهم أتفكرهم جمتوني يترفض ما كهرمون فريحهم كم من قدي الليو أنا قناس لخلهم قدي عين برن تخيله نابتي جانا زقزاء اللدون كوان أمرحو جانا لكم ديو اندابلكو كحات جمركو أوشتلو كوان زلو من سيات انتاين نتاي كيف لتو اي ترفنيهم كي حسو ليدا أبلكو نايكن داي بلني أنا خاناي 300 دينار بلكو أوي أنا ونبع عليك اندزاء أكل جنزب ريئي اي فلتني بلني قدي فيد ما نابكال دون كوان كدكو بجاخا جناها بنزحاوي ناي كندي ناي 300 دينار نعايت الله حاويسكي يتغزئن انت زي كوينو ناي زي 300 دينار زاكل جناي باللين جن افت معادو زلو دكوان جن ناي نقوس سلومون جنا اللو تباهيلو يوريو اسك او خير كهتت بلني لبي اندا تربته نابت زحبرن دونكوان كدكو جنا هبني هو خيت قريمو أفتي تتأمتني تحت أنت بلخا بأمني كارمني لفرحخو كنع بمبالك ناي كن ليزا أكل دالي خبلني ناي 300 دينار عمنا مثلني أفتي تتأمتني نفس سقاي تقنتت حدا بقزي سلوم زنبرج أنا لني إلو ناوش تأتيو أو تيو هبني جنزبو درب خلو أنا حزب بفتنة بأدباباي يرساليم حليفة حتى متان كحد قال لي لبيك سابت وتصقيهو بقول أنا تحلف زنبرت حانت ويزروت قعيلة كريستوس هبيلو بالكوا أبسمون استبهال فريساو قزالو إلى حديات النخادات تسفاي زبقع وين تسمعني أو كاي فريساوي تيرازيغا تسأليني إلى بالكو سمعون انتري إنخا أما بالكو كان مخانو عند حسبكو اوي كله كبل عني بلكو زتوسنك زيد ما لبي من تاخونه ام ودعتا غنا زمصي يمصاني الى نابيت سمعون اغاري امرحو دخان شلو كريستوس سيعبن بزمصو سبات تشانيقو نبره مئتو خنا موصي ايرن نبره كلتا وتادرات كا نتخان شلو بيمان مصغامن كوينو يحلو نبرو نابت بتصقام زنبره وتحدر صقع بمبالكا نكريستوس دليني ربلكو رحقي ابصراح يزلو خبلني عينتي نبعات قطرا حين نقبلني بجخنا حنت دقيقه يبلكو نمان مخانو مني خنسخي اتوكيرو بمرأي مريم اتا زماويت نسخي دغي تعالي كاب قدمي رحقي بلني
ዕድለይ እንዳ ኣማረርኩ ምር ኢለ ኣልቀስኩ ብበኽያት ተንፈጥፈጥኩ ኣብ ውሽጢ ድማ ሃንደበት ንምስምዑ ኣዝዩ ዝመስጥ ድምፂ ተሰምዐ ኩሉ ነገር ጸጥ በለ ጴጥሮስ ኣብ ደገ ዝሰምዖ ዘለኹ ድምፂ ናይ መን እዩ እስከ ውፃእ እሞ ተመልከት በሎ ሓደ ሰያብ ሰብኣይ ከዓ ካብቲ ክርስቶስ ዝነበሮ ገዛ ወፀሞ ነቲ ዋርድያ ኣዘራሪቡ ኣተወ ሓንቲ ሰበይቲ እያ ንክርስቶስ እንተ ዘይሰገድ ኩሉ ኢለያ ትበክ ዘላ ብሎ የእትዋ ምዕዝምዛሙ ኣብ ውሽጢ ይስማዕ ነበረ ናይ መን ሕንቅቕት እያ ዘይትእስግዋ ዝብል ረበጃኹም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ዘማዊት እያ እኮ ብዳርባ ኣምኒ ምቕታል ኣለዋ ቤተይ ክተርክሰለያ ኣይተኣቱን እያ በሎም ስምዖን ጎይታ ይኩ ኣዚዙ ክትኣቱ በልዎ ድሕሪኡ እተው በለኒ እንዳ ተንቀጥቅጥኩ ከኣቱ ጀመርኩ ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ከዓ ከየርክሶም ብምጽያፍ መገዲ ገደፉለይ ናብ ውሽጢ ምስኣተኹ ከዓ ብዙሓት ፈሪሳውያን ተኣኪቦም ነበሩ እሞ እንዳ ኣጉረምረሙ ካባይ ረሓቑ ብጉያ ከዓ ብእግሪ ጎይታ ወደቕኩ ነቲ ጨና ጥርሙዝ ብምስባር ከዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰስኩሉ ብንብዓተይ ከዓ እግሩ እንዳሓፀብኩ ብፀጉረይ ገይረ ደረስኩዎ ፍሉይ ዝኾነ ደስታ ከዓ ንውሽጠይ የብርሆ ነበረ ከም ሸከም ከቢድን ዝነበረ ሓጢኣተይ ከዓ ካባይ ክእለ ይፍለጠን ነበረ ናይ ፈሪሳውያን ምጉርምራም በዚ ኣይብቅዕን ኣነ ከዓ ብደስታ እንዳበኸኹ እግሩ ፀጉረይ ደረስኩዎ ስምዖን እንታይ ጉዲ እዚ ኣምላኽ እንዳበለ እዛ ሰማዊት ሰበይቲ ክትደስሶ ሰቂሉ ዝፈቅድ ኣይሰጓን በለ ብልቡ ስምዖን ብምባል ጽውዕ ክርስቶስ ኣነ ካብ ዝመጽእ ጀሚርካ ንርእሰይ ዘይቲ ኣይበልካንን ንስኻ ግን ብኽቡር ጨና ቀበእትኒ ንእግረይ እውን ማይ ኣይሃብካን ንሳ ግን ብንብዓታ ሓፂባ ብፀጉራ ደረዘትኒ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረትኒ ድማ ኣነቲ ብዙሕ ሓጢኣታ ሓዲገላ ኣለኹ በሎም ሃዋርያት ከይተረፉ ሰንበዱ እዚኣ ዝኣመሰለት ፍልጥ ዝኾነት ዘማዊት ሓጢኣታ ብሓንሳብ ክድምሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሃዋርያት ግልጽ ብምባል ወንጌል ኣብ ዝተሰብከሉ ኩሉ ቦታ ኩሉ ግዜ ናታ ታሪኽን መዘከርታ ክኸውን ኢሉ ኣዘዞም ናባይ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጓሌ ሓጢኣትካ ኩሉ ተሓዲግልኪ በለኒ ዓብ ጮር ካባይ ተኣልየ ርክሰተይ እውን ጠፈ ከም ሓድሽ ሰብ እውን ኮንኩ ምስ ዓብ ክብሪ ንሆ ነበርኩ ተመስገን ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን